गया, साडे गोंगलू नहीं विकदे, वो जहाज लई जांदी। आ साडे गरीब आंदे ने जनाब साडे को बिल नहीं तरदा, बिजली महंगी, वो आंदे जहाज लई जाओ। वो जनाब जी सानू लोकी आंदे ने जी पेट्रोल 5 रुपये और महंगा हो गया, नासर मदनी और बोलता नहीं, वो जहाज लई जांदे ने। फिर आंदे जनाब मुल्क नहीं चलता। ओ जीरा सुन लो, जे तुहाडे बकौल पंजाब तरक्की ते मुल्क तरक्की च सारा मुल्क उच्चा है, हांडी कड़ी कुत्ती चक्की आ हांडी कड़ी करी आ जिमीदार मर गया। जिदन जिमीदार मरदा मौलवी पहलो मरदा। सब तो पहला जिमीदार मसीत दी कणक बंद कर देने भी मौलवी साडी होई साडी विकी। ओए गल सच्ची है, मैडम ने 10 अरब दा जहाज खरीदिया ते फिर आंदे ने करजई मुल्क, फिर आंदे सूबा करजई, फिर आंदे फलाना करजई। आ पहले महीने मौलवी तनखा दी, वो भी बेचारे हुण डीकन देन वी कदों दूजी तनखा आवे, तानू ना जिउना जिना रखी पराई आस। सच्ची गल कर, वो भी डीकन देन कोई नहीं आई। हाँ जी आज जिन्ने मेरे चंद बैठे बोलो बई गरीब इस टाइम जिमीदार मरिया पिया कि नहीं, ते जिन्हां ने ठेके वधाए सी वो घटाउण दा नां नहीं लैंदे, वो भी मर गए, ठेकेदार भी मर गए। जे ताया आंदा पिया, अरे ताऊ तुम्हारी बात मान लेता हूं, वैसे ठेकेदार मर तो ना। जो ठेकेदार जिसने ठेका लिया है वो तो गया मर, और जिसने दिया है जिसको दिया मालिक को वो तो बात कामयाब। उन्हों की लगे अंतफैल ने 10 किले चाड़ी है ठेके ते, तेनू की लगे जिदे कोल पैली है बेचारा वो तो फसिया। अल्लाह जिन्ने जिमीदार आए सब दा भला कर। अल्लाह नासर मदनी दी दुआएं मेरे पंजाब दे जिमीदारां नूं सुख दा साथ दे यार, आमीन कहो ना। अल्लाह गरीबां दे चुल्हे नहीं जलदे, अल्लाह इन्हां दियां इज्जतां दे भरम फरमा। बड़े वड्डे जुमले ने मैं तुहानूं समझा रहा मैं, गरीब जिमीदार तां आएगा ते पंजाब तरक्की करेगा। मेरे किसान भाइयों मैं तुम्हें ट्रैक्टर दूंगी, ट्रैक्टर ना चुल्हे पाना जे आलू जे आलू पहला मैं वेखिया जिंदगी च, पहले लोकी आलू पुट्टन आउंदे ही, जिमीदार पुट्टन ही देंदे। हुण जिमीदार आप पुट के दूजे सुट्टन लगदा, सुट्टन नहीं देंदे। वेखो कैसा दौर आउणा सी मैडम दा कि लोकी आलू पुट्टन आउंदे सी, लोकी पुट्टन नहीं देंदे। हुण जिमीदार आलू आप पुट के दूजी पैली सुट्टना चाहदा ते सुट्टन नहीं देंदे। भारत बैठे ने लोकी भी भाई साडी पैली ओ वेखो डंगरा नहीं खादे आलू। मैं जिमीदारां नूं भी कहांगा जदों आलू महंगे होंदे ने उदों तुसीं किसी नूं हांडी नूं हत्थ नहीं लाउण दिंदे, रख दे इत्थे बाल चोणियां लै जाने बोरा, ओनूं भी आंदे ने तूं बोरा ही पूरा लै गया। ते हुण मैनूं भी फोन करदे ने आ किला ही पूरा पटा लो तुहाडे इत्थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सब कहते हैं सल्लल्लाहु। रमजान मुबारक का बाप बरकत जुमा है 2026 का, ये अल्लाह पाक ने हमें रमजान नसीब फरमाया। जुमे वाले दिन कसरत से बेटा ये लाइट ना जलाए, मोबाइल की आंख में पड़ती है, लाइट ना। तो इतनी बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें, आप एक ऐसी नेकी में आज शरीक हैं। क़यामत के दिन कोई दुकान का इफ्तिताह करता नजर आएगा, कोई मार्केट का इफ्तिताह करता नजर आएगा, कोई रोड का इफ्तिताह करता नजर आएगा, कोई सोसाइटी का इफ्तिताह करता नजर आएगा। आप क़यामत को अपने इस जुमे पे नाज करेंगे कि अल्लाह हम तेरे घर की इब्तदाई जो इफ्तिताई जुमा था वो पढ़ने गए थे, और अल्लाह कहेगा क़यामत तक मैं उस जुमे की वजह से तेरी नेकियां लग करता रहा हूँ कि तूने एक नेक काम की इब्तिदा की। ये जुमा आप कहीं और भी पढ़ लेते ना तो उतना अजर नहीं था, और मस्जिदों में जुमा बड़ी देर से शुरू हुआ। और अब इस मस्जिद में ये लामा नासर मदनी ओल्ड एज होम सेंटर पे जो मस्जिद है, अब क़यामत तक
یہ مسجد رہے گی، اس میں لوگ جمعہ پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، بچے حفظ کریں گے، قرآن پڑھیں گے، اور جو جتنے لوگ غریب وہ ادھر رہیں گے، اور قیامت تک آپ کو اجر ملے گا۔ حساب لگائیں کہ آپ نے اگر اس میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا، صرف کیلا جمعہ پڑھا آ کے سورۃ مائدہ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ کہندا بس نیکی دے کام چ تعاون کرن والا بھی برابر دا شریک ہو جاتا ہے۔ آپ حساب لگائیں، قیامت میں تسا کہنا یا لیتانی، ہائے کاش میں ہر نوی مسجد چ جمعہ پڑھدا جدا افتتاح ہوندا تے میں قیامت تک اس نیکی چ شریک ہو جاتا۔ اور میریاں تے پتہ قیامت نو مینوں یقین ہے 28 سال ہو گئے مینوں مسیتاں ہی بناؤندیاں، کسی مسجد دا فرش پوا، کسی دی گلی بنا، کسی دے دروازے لوا، کسی دی چھت پوا، ہر جمعہ ہی تے میں نوی مسجد پڑھانا ہوندا، تو مینوں تے یقین ہے کہ انشاءاللہ مسیتاں ہی مینوں جنت لے جانا۔ کہو انشاءاللہ۔ ہن قیامت تک ایتھے نسلاں نا جی آباد رہن گیاں، بستیاں اور قائم ہو جان گیاں، موٹر وے قریب تو گزرے گی، اسی جنت چ ہوواں گے، لوگ نوی نسل ایتھے عبادت کرے گی۔ کہو جانا انشاءاللہ جنت، پر تنوں میں چھیتی نہیں کالدا، 100 کو سال بعد تسی جاؤ گے انشاءاللہ۔ کئی بندے ڈر کے نے بھی پہلے جمعے جی سانو موت بخائی آندا، بھائی نہیں جانا ہے، پر 100 سال بعد اللہ تعالی لے جائے، پر لے جائے جنت۔